الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم. تكبير تكبير. Takbir summa takbir aywa anga irala kafo anga shoku be kene kan Imam Dauda Konate tiere la programme ka shaburu yani doni abena siranyini mesani ka siranyini inshallah amena micro tama ay do ke angi awmi adewi ay do ke Imam Able Koitai ka do ke Imam Mohamed Jani ka do ke Imam Mamadou Janai ka do ke an to bela jeni an de me bawo be an ayira jamana ka din kun damna la aywa Imam Able Koita akanu bawo le kacha an te mena duwo la an ay ka foko sheku ka ko ka jimbo yi ala na le ka wajuri ke tugo koso mais mo mi kala sababu ye an be siga ka shu ani tle ka do ga tila moy ole an balma tay Imam Mamadou Jara Nango mako jegbe le blanc na ka tabali flé to bu kelen signi flé ni to bu frafu jama amala be fem kelen mi na frafu jama to bu ni frafu cheko dans la soma to bu ya ni frafu février na kam ko cheko ma do wala donc chef le blanc Imam Mamadou Jara le blanc allez les déplacer là ka boya fo Bamako ka ta ira cheko la Imam Koita ko ivoirien o mako bila vraiment ya watu ka di ivoirien o yi en fait, il veut tourner que la dunia serait que nani bella jenina. Il veut aller en Amérique, il veut aller en Belgique, France, Angola, R2 Congo, Aïwa Congo, Brazza, il veut aller en Europe. Mais en fait, fanani ivoirien. En fait, il est nakana outmana folie bla ivoirien ou là. Aïwa Chekoko Imam Jarama, koni Allah Tala sona, kabinana. Donc oko labon aucun. Akacha Otman Kaloni Kaloui. Mais je suis Boli, Côte d'Ivoire, 2013, à visiter Folola, avec Otman Assangi Wolon Vlawan Massangi Shegi Bobby. Mais Ninata, ni visiter Mini Chekou Bala, tourner mes angake, aka fait réseaux sociaux sans fait. Moi, Mikala Sababiole, Imam Jara Mamadou et le Blanc,
katakala a balimakɛ kan imam Mohamed Diané ka bɔ Belgique ayiwa an balimaw k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin ko nin na an tɛ sɛgɛn olu ka foli la an balimakɛ Sila a sigini filɛ nin ye o tuma na imam Diané kɛrɛfɛ an ka tournée kɛ an ka kɛ ni Sila ka mɔmini le ye n ka yira la n ko an balimakɛ dɔ ka misiri dɔ dalowa a ka misiri dayɛrɛ imam Koyita le tagalaw kɛ o balimakɛ kelen no ayiwa ani imam Koyita bɛ o tuma na jatigila min na Riviera an bɛ Sila ka lu de kɔnɔ ka dugawu kɛ ye si ani kɛnɛya ni kɛnɛ nin fana ni a parɛnya a dila mɔgɔ min na n'an ko a ma denfaya o le ye la famille Sako an b'o fo dan tɛ foli min na ka tagalaw ka grand frère ba ka Sako Musa président an bɛ fana ni an bamuso fo an bamuso min ye o tuma na marraine ye Awa Jire ayiwa a ka ko caman ba de kɛ an ye a ka dɛmɛ caman de lase an ma bi wajibi ni labɛn na ko ka an ba Awa Jire fo dan tɛ foli min na ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo an balimacɛ Jono ko k'an balimacɛ Jono fana fo dan tɛ foli min na ani an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen o la an bɛna ɲini organisateurs fɛ o bɛna micro di o tuma na an facɛ ma imam Dawuda Konate a bɛna o tuma na dugawu kɛ an ye inshallah sani ka sira ɲini n'ale tilala dɔrɔn an bɛ micro di imam Jara ma le blanc ale bɛna ka dantigɛliw kɛ ka sɔrɔ ka micro di Cheikh ma k'an bɛ sɔn a ba ma ala m'o kɛla imam Dawuda Konate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين أم بالا تنوكا بارك الله الله كرميكا أن يفرح بلا شيء وتبع على ميكا بيزول ليرن دي أما وتبع الله ركا كهرم ميكا أم يسلام تبو كروكا نكنا كنا مودو بي لكرم جيلا منا أريبا فكا يا يا وجعل مسكنا من كم من يترك أبيه بنباتوني كم جو كنا على موكرا أما فوري نيجي ما فوري عند وتوتي مالو وتوتي منا نادواني ما يرنو كم جيت مو ورنو ده هم ينالما يهم نجى مو بالو إنه مو بابا نانغا يونو نادونغا جاي عندك كيلا دين بلاكنا تنين غايا ما يرنو مني كذو سمايا فالري واو أنا كانوا جاي كاتلو ne an bɛɛ lajɛlen ko wala arijɛ di an ma awudi bila ni bisimilayi banu ko wala an fɛ o tuma ele bɛna arijinɛ sɔrɔ cogo di bi ye yɛlɛ dɔ bɛ ɲini ka taa arijinɛ la fo ni mɔgɔ min ka kira kanu o tuma i bɛ arijinɛ sɔrɔ i bɛ ala sɔrɔ wajiri n'i ma mɔgɔ kanu i bɛ na ya wa a fitinin ye jumɛn ye dɔnkililabaga min ka diya ye kurubajɛ b'o foto ta k'a bila so kɔnɔ yen badle dɔnkɛla min ka diya ye ko foto ta k'o la yan mobili kan mun de ko k'a diya kojugu ye bari mɔgɔ min bɛ karamɔgɔcɛya kasɛti lamɛnna k'a fɔ ko a yɛrɛ kuturu de nana i ka mɛn ko arijinɛ ka di ko ala y'i ye k'a di ni arijinɛ ye min bara kasɛti lamɛn n'o ɲa ma ye ba n'o ɲa ka ye bi dɔ bɛ fara o tigi ka liminɛya ka kura ye ale kelen tɛ karamɔgɔ ye mɛ alibɛli tiɲɛ min ye adamadenw ومن يتقي الله يجعل له مهرازا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليتا ala bi sɔn valeur la hakili tɛ valeur ma ni ka ya kalan kɛ ala jate kama nin bɛ mɔgɔ mɔgɔ ya nin bɛɛ ka kalan dɔɔnin kɛ bi cɛ ni muso nka bɛɛ ko ale mun de k'o kɛ ala n'a ma dugu na n'a fɔra ko ala bɛ na kiyama don ala bɛ na ne sigi a yɔrɔ jumɛn a nana ma kɔtulu sigiyɔrɔ yira wa kurubajɛ sigiyɔrɔ tɛ nin wa ala bɛ sigi min
ala bɛ sigi limaniyabaw dusukun de la a bɛna min fɔ aw ɲɛna a kana kɛ ten ko Koyita ka di n ye dɛ a bɛna min fɔ a ye baara kɛ n'o ka kɛ a bɛ nafa sɔrɔ Koyita fana b'a baraji sɔrɔ kana lamɛn ko karamɔgɔcɛ min di an de y'a kasɛti lamɛn ale de ye a kan ka di a bɛ ta dɛ o bɛ kɛ i nakun tɛ o ye dɛ i nakun yɛrɛ ka min fɔ i ka baara kɛ n'o ye hali bi n digi ala kan an bɛɛ sutura ala m'o kɛra a daminɛ ko koriwariya ko k'o kɛ hɛrɛya an bɛɛ lajɛlen ma ko tigiw yɛrɛ min ya bɛ k'a représenter o dɔnni bɛ an yɛrɛ ye o tuma an b'a fɔ ni segu o sumana ka kɛ fɔli mati yan hali bi an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ silamɛya kelen de ma ni mɔgɔ wulila o yɔrɔ ka a donna ta ka k'ale bɛna ka na adamadenw bila sira de la i ka mɔgɔ wajuli mun don sira ka mɔgɔw bila sira la an bɛ se k'a kan sɔrɔ cogo min na ka taa lahara e n tɛ ala ka sini kɛnɛya di n'ale ma ala man kɛra ale ɲɔgɔn caman karamɔgɔ yɔrɔ k'o di an ma duniya nin kɔnɔ an y'o lamɛn ka baara kɛ ka taa kiyama sɔrɔ ala m'o kɛra i ka duniya fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma lahara sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ o tuma n tɛ ala an bɛ dan yɔrɔ in na yan n'a ma kɛ n'an dusukun ta dan ye karamɔgɔcɛ y'a dugawu an bɛ a lamɛn karamɔgɔcɛ kana to min fɔra an ɲɛna an ka bɔ yan an taa baara kɛ n'a ye muso ta ni kala cɛ k'a ye kana fɔ ten dɔrɔn ko Koyita ka di ye dɛ a ne fana y'o de lamɛn ni ka baara kɛ n'o ye i b'a ye an bɛ nafa sɔrɔ a la yala bɛ n digi ala ka labanko ɲuman d'a ma kira hɔrɔma kosɔn bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا نتوب كان مبولا كتاب الله معي فتركنا نادم ويوزرو أمير مويا كان لمن كبار من غامبه أنزل كتاب مزرو تناي صلي على محمد التكبير ثم التكبير Amena micro di sisan aman fafo mi Dawuda Konate imam Sheikh Dawuda Konate amena micro la tɛmɛ sisan ko tigi yɛrɛ ma mi imam Mamadou Jara ye le blanc bismillah ale bɛna programme tɔ d'an ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande seulement 2 à 3 minutes. Parce que Wagati Tara, on est conscient. On est de Kumata, vraiment, Bella Djeleka Yafama, Sokorobo, Excellence, toutes les personnalités ici présentes. Angakuma Tali, en qualité de président du comité d'organisation, en mes folies droniques. Imam Djali. Vraiment, je veux que on a une folie qui nous fait plus que Neni et Nibara étaient à Kunchado Nébi depuis plusieurs moments. On me fera nous quand on me allow tala fufro. N'allow tala kunte, on te na seka Nibara inke. On me allow tala fuka barkada ni wana chaman be alaka blanchi kono. Imam Abdoulaye Koyita, on kera sababu yayi balma chaman nye daraka. Ni kɛra siɲɛ fɔlɔ ye ala kana nin kɛra siɲɛ laban ye ala ka barika don a yɛrɛ si la donc au nom de tout le comité d'organisation ko ka e fana fo imam Jaabi a ye Jane ka fɛngɛ di voilà un tableau d'honneur ni imam Jane ta ye At-takbir imam Mohamed Jane i b'a kɛ to i bɛ wuli non imam Abdoulaye Koyita e bɛ sigi fɔlɔ parce que e bɛna wuli kɔfɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ n'i wulitɔ ye i bi terikɛ de ka wuli la donc vraiment la TICAC tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koyita 2021 donc il y a imam Mohamed Diané à ka tableau d'honneur au nom de tout le comité d'organisation k'a fo k'a barikada parce que mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ka avion ta ka bɔ fo Belgique kana fara imam Abdoulaye Koyita ka nin baara in kɛ su ani télé ani ne bɛ communiquer fo ka nin baara in kun cɛ an b'a fɔ jazakallahu khayra. At-takbir. Donc imam Koyita komi mais an bɛna n'i ye sigi fɔlɔ kɔfɛ i bɛna wuli parce que tableau kelen de ko di yɛrɛ ma i bɛna minɛ i sigilen mais cadeau filanan min bɛ yen i bɛna wuli bɛɛ fana bɛna kula Allahu akbar inchallah.
Imam Abdoulaye Koïta aussi, voilà son tableau. Je connais bien son salon à Bamako. À salon bas dans Bamako, Koussira Inch'Allah. Imam Abdoulaye Koïta, il dit déjà, ni dans salon pour Bamako, ni n'y a qu'à faire pour le Mokaka ni. Donc, non, avec la Woulissi Kakado Flanam, avec la Dé et les bébés, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le tableau dans l'heure d'Imam Koïta. Vraiment, Balma Bella Jenny Togola, il était petit cap de l'année. Il voit Beka Kadori décerné à Imam Koïta. Je veux que vous tous, en Bella Jenny Kafaranoka, Kadori Flé, et Imam Fana, amène la problématique, parce que ni Kadori dit, mais pas des bébés. Donc, Imam Koïta, amène à Nîmes, et vous dites à Jossis, Inch'Allah. Suivez bien ces cadeaux. Suivez bien les cadeaux que toute la communauté ivoirienne lui offre. Imam Dialé, il va pas oublier les faits. Voilà, donc voilà les cadeaux. En Bella Jenny, cadeau, Mindi Imam Koïta. Le Imam Koïta a gagné les cadeaux de la paix pendant l'Inch'Allah. Bismillah. Suivez les cadeaux que la Côte d'Ivoire lui offre. Mais c'est pas l'argent qui est là. Ah, vous avez aussi emballé cadeau là. Ah, c'est la sama. Un cadeau de flèche. C'est une carte de Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire quartier. Kaïra Imam Abdoulaye Koïta, désormais la Côte d'Ivoire est pour lui. En takbir. En takbir. Là, Imam Koïta, il a tourné le Côte d'Ivoire. Il trouve les vacances. Souvenir de Côte d'Ivoire, Cheikh Abdoulaye Koïta. En takbir. Donc, il cadeau qu'il a, Ivoirien Bertola, il vient de la fin, Inch'Allah, bureau qu'on a salon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. التكبير ثم التكبير. Si ça finit, Inch'Allah, sans plus de transition, Inch'Allah, à Cheikh Al-Imam, avec la commencé, il faut l'année بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فكتاسي آيات توبة إن شاء الله. شكرا بمولونا بوليكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدوء، السادة والسيدات، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى فو أمبا ولمن كسرين كبكدا ككشي أن النعمة جامع كونيني مسبالة أكوكي جون سمانتيكا جومي كداي كتمدان فين بكا نان رمضان وانتنا دانتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي غوني سلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا على كسلي جونكا كشيدو على كسلي جونكا نعمة وعلى تعالى كسلي جونكا كهر يدو كبتسمى كن دونيم يا الله يا ربنا مين مسبالة فعلك هنا كم بلد لين كهرنيا كبتسمى كن دونيم
ambe na baga befo ka ube wali mondon ka ube do kira montoyala awi déplacement min ke ni wati ka beni dumbam ambaye ni masabala fe ala kana ka baraka sangi ko washi aw kani nali ala ka kawi dambe sini ala kana ke aw kan dambe ambe am fawfo no yanga che borobawi bana bato butela anya ba do la tamma beri ki sinsin katama ka boy kadima ya la kana na yefera bislamiya kanu de ya am fami ni baraka ambaye ni ala fa ala de tay kene ala ka kenya kalfani bana bato de la gilen anga autorité am fuli la sun am fa be kene ka no yi hame jawrai no yi maliya munu be jamana ni kay ala yu kanyem waya kalfale al samay ni masabala fe kene ya la ko dama ka farashika ambe anga concept fenef aka déplacement kana kene ni kaya ambe do kay ka fuli la sam kabina maseya kan ya ka soti muso ko na kene ka on nyere nyaya no be fenra be jamana din ya nyumanya abodera i jamana din no mo kanu ko sabati duskuna abodera ambi fo ambi do ki yenna limin ke amay ni masabala fa ala ka ke shini kene ka dim iblara jama kulu mun fene nyafe ka dana ya sabati awni nyogon ce baral ambaye ni ala fa ala ko ki i togo jugu ko kisi ka bo bala konnala ala ko sabatani bela jere ambe ambaw fenefu marani amaka jama ambe foli la suma ka do ku yi ambaye antara yororo akara ko di varia akara maliya akara la guinea akara burkina antara afriki jamana fenfe antara europe jamana fenfe ansera ameriki eta fenfena antara soro jija ni chesiri abe musodi bule dine ni nyata ambe foli la suma At-takbir. alaka barka do anula nu yake kabakote men ni sodia ko kabakote chodi pasu sendale ga mun senna nola du fane jija ni chesiri deke no yamba khadija al kubra anamba aisha hafsa bint umar al harisa lil kitab uluna ngona chamamba an bela jilen do ni fen dumay alaka dine nu kam soya kata kata kuna obi namba u fene bu senda ni muso belebele nu senda nol siga shitala anti kabako ya me ambe mi sodia ambele dilenga je ka do ku yi Allah taala ka dine ni tafanga hasa la ka do faraka ukuna anga organisateur wa organisatrice ambe fuli la sauna kabina do na ko di varia aw masigi aya ka balaw bedla kama ambe awfu ayi ni bara min ka ala ka kawya arjina sarai karangaranya law yere sona ka sécurité ni ko blanka boloka fonanta bi jangona ya note nambi ya shufa kleka am betanda kan sécurité usigilen to andala ubisna mana ubaka an garde am bisna o bayra ka fa alhamdulillah yubla baramna yu ka barak ambe foli la suma ambe do ku yi min bara fen fen gera be ala kama barak ebe do ala wati minay hakilite warila wa ibe ko kasro derme kelima dim nga be fen jume mbake ala jati kam aw yeni bara mun ke ala kama usara bala di bolo ala kana bele jele sara ala ka faraw kan mamizani am fauna ba mun fele u bolo bla kuna kadaka ni bara na no na tita ni deme banti u ka demet ala yin no yake mun ni am bola kan ban ma do ka kibara ne sisa me sa bala kawi ona no na ambe do ku ye ka foli la sun ay drame kelin fen fenta ka doni na wala sa ka organiser kanya ala ka kawi arjina sarai mu'mini munun be ka fu kan na folo bina ke sobi ka arjina duma amba yini ala fi ala ka war ku yi inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ala ko ale sanin ke mu'minun fe unni anu kan na folo ko mun buyi ko arjina aw ye wara min donina aw munun dona ni munun ma don mais ala baw beton ni wari ni ala kan kaw bele jere arjina sarai ani reje no munun déplacer ka bo jamana wero la ka faranka ambu fenef munun bora amerique amban ma ke do bora amerique spécialement
ni séminaire ni walma ni tournoi ni abe se ka kanya na cogo mi abe jamala ye amban ma wara bora franci ma jigina ni lagine bi ka be do frontière ta bolo la ma se ka sira so asegina tara kona gira no la me ngene be nani nota bokun franci ni bara de kama ambaye ni ala fa yi avion bi min ta na kan ngene jeli ala ka kan ma mizani girani ay amban ma do fana bora kona giri kana alhamdulillah o be nani si sans siren fle plus jomo mu ka obiya ma fladu ka bon la gine spécialement tourna ni kama ala ka fana sara ala ka fara kan ma mizani ka antara ko di valere dugula aka chala fe mo do be tubanko ko tourna ni bele jeli be la bale nyina o ma kilingelo mba mo fe lu ma bo jamana wala la do ba bule no tugurango ko ka barabla ambo fenefo ambe do ku ye déplacement mi ke ala ku sara anam balma mo fene pora ko mo spécialement kana fara anka bara ni menya chogoni amba bele jelen fo be wali manno o ka fuli ni bele jelen bla mo mo nga fuli poro kono o de al imam Muhammad Jara ana al imam Muhammad Jani ambe do ku ye ka fuli ku ye abe kalo saba kalo nani mo o be telephone chila vocalu be chi foni bara bi se ka ke chogoni o ni ala ye bi don yirana anya damene nyoma fe kenya ka klakana kunche o kenya kelema siga shita la bamana ka talin o yani kasama kuna jian nofe ikana pan sababu kuna nunu de kera sababi o tuma na ambi do ku ye ambe fuli la sona o yani mbara minke ma kilu kilin na fami soral o ma kilu kilin ganga baraji min soro Allah taala kuluka pourcentage ye ala o tuma na ambe befu beka participation ka befu beka nalila ay kanu mita kan segere ambaye ni masabala fe mamuni nyogon kanu ala jati kama ulubina la rushi suno min zoro aw ni ne ala kambela jelen do ala o ko fe ala yi qur'ane aya min fo muni nyogon kanu ala jati kama kolubina nyogon kanu hali kiyama o ala kelimbe kama aw ni ne ala kanini aw yala al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin o terima do bina ta ɲɔgɔn juguya sini ala fɛ fo minnu ka teriya kɛra ala ɲɛsiranya ye an b'a ɲini ala fɛ setɛnɛ ani yɔrɔ kelen kana ye an ka nin ɲɔgɔn kanu na ala jate kama o tuma na an bɛ kuma surunya ye mawudo min ladira an ma n'o ye tɛmu ye mawudo ni an balimakɛ y'a daminɛ fɔ aw ye sisan an bɛ segin a kalan kan walasa aw fana k'a faamu ala ko suratul luqmani laban يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة اللقمان آية اللبن فلا أديني تفسير كما وفوقه أيام يولو جامن لا مسلو كنايا كل فرد وكل صنف ما الدروس والعبر ومن بآية فلاننا نورا نبنا بلوريكا ni tafsiri kene do fana ya dama kene meni yamba ngire tashi ni aya ni chugomi kata se ni aya fulani laban ron toy yire tashi fen folo mi mbi ani darsu folo mi mbe sura ni aya fulani na aya fulani be suran do de kono sura mi ko suratul luqman o sura mi ni ala sona ka to da ka jomba dola no de sayidina luqman an fen fe flekene kaya an bɛ kan ka wasu ka tila ka nisɔndiya ni sura min ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ dɔ la k'a fɔ ko farafin ma jate ala yɛrɛ fɛ caman bɛ nin kuma fɔ wa kuma dɔ la i b'a ye farafin yɛrɛ de la ko ala ye farafin yɛrɛ bila kɔfɛ ala ma valeur ba don farafin na nin ye kuma ye kuma min b'a la n'a bɛ jurumu na s'a tigilama ma ni t'a bɔ mais kuma don a bi kafiriya n'i y'a dabɔ a kama k'a fɔ ala de y'an bɛɛ dan kan kɛ mɔgɔ ye a diyara ala ye ka dɔ fiɲɛ ka dɔ jɛya ka dɔ kɛ bilenma ye ka dɔ kɛ nɛrɛlama ye ka dɔ yɛrɛ kɛ sikɔlɔlama ye nin bɛɛ diyara ala ta ala ye ka fɔ ala ye kulɔru dɔ de yɛlɛ kulɔru dɔ ni sancɛ i t'o ye kuranɛ yɔrɔ si
ala kira ka kuma kan jelen be sallallahu alaihi wasallam Tirmizi dinani hadisani ka fa ala ketola kan fa dama glan ala yi meleke de yamariya ko dugukolo wolonfula a fan bɛɛ dɔɔni bɔgɔ meleke ka taa dɔ tigɛ o la ka na n'a ye ni dun ye dingɛ sen hali min yɛrɛ ye adamaden ye n'i tora dingɛ sen na i bɛna ye i bɛ se yɔrɔ jɛman ma dugu kɔrɔ i bɛ se yɔrɔ bilenman ma i bɛ se yɔrɔ nɛrɛlaman ma i bɛ se yɔrɔ finman ma meleke ye dɔɔni tigɛ nin bɛɛ la ka na di ala ma ko gɛlɛya ala y'o de nɔɔni a nɔɔninen ka bila tile 40 ɲɔgɔn na dɔ ko san 40 ala ma maga a la o kɔfɛ ala tilara ka o de yɛlɛma k'o kɛ an fa adama ye bon kulɔru fɛn fɛn bɛ bɔgɔ la kulɔru fɛn fɛn yera dugukolo la o bɛɛ lajɛlen dɔ de nana présenter an fa adama na ka da kan ale dilanna ka bɔ bɔgɔ la an tɔw ma bɔ bɔgɔ la dɛ mɛ n'i y'a ye an b'a fɔ k'an bɔra bɔgɔ la an bɔra cɛ min na o de dilanna ka bɔ bɔgɔ la to yen adama yɔrɔ dɔ jɛya yera a la finya yera yɔrɔ dɔ la bilenya yera yɔrɔ dɔ la o dɔnna ni mun ye an fa adama ye den minnu sɔrɔ olu de kulɔruw ma kɛ kelen ye aw ɲɛ bɛ kulɔru fɛn fɛn na diɲɛ na bi ko kulɔru ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ an fa adamadenw na o tuma na finya nin sura nin tɔgɔ dara cɛ min na n'o ye lukumani ye n'an b'a fɔ a ma ko lukumanul hakim dɔɔninkɛla fanba n'a y'i jɛ i b'a fɔ k'a bɛɛ u bɛnnen bɛ mun kan ko lukumani kun ye finman min ko jɛman kun tɛ maa finman kun don u ko maa cɛ ɲumanba yɛrɛ kun tɛ maa jamujanba fɛnɛ tɛ adamaden yɛrɛ ɲɛ bɛ da maa sugu min kan n'a b'i ɲɛkɔrɔ se k'i ɲɛkɔrɔfa ko lukumani kun tɛ o mɔgɔ ye nka o bɛɛ lajɛlen nata ala ye suran tɔgɔ da lukumani na maa min ye farafin ye ala ka suran tɔgɔ ta k'a da o la o b'a yɛrɛ k'a fɔ e bɛ ka mun miiri kun na ko farafin jatilen tɛ o ye ka kunna miiri o tɛ ala ta ye ni farafin kun ma jate sika si t'a la lukumani kun tɛ suran dɔ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna la nin ye bonya ni privilège ni fierté de ye k'a lase anw ma an minnu ye africains ye walima an minnu ye finman ye nabi ɲuman dɔw bɛ yen u n'u ka bonya bɛɛ suran tɔgɔmadaw la a ye musa lajɛ nabi ɲuman tɛ yen kira tɛ yen mun tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ seyidina musa ala kira min yɛrɛ ni kuranɛ jiginna ale kan k'a tɔgɔ fɔ ko muhamad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 k'a tɔgɔ fɔ ko ahamad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 1 nabiyu kɔni bɛ yen rasulu bɛ yen mɛ k'a ta tɔgɔ ma muhamad ahamad a ma caya bon tawurata de dira musa ma kuranɛ jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam mɛ musa mun ni kuranɛ ma jigin o kan ala ye musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 136 o cayara ka tɛmɛ ala ka ciden yɛrɛ tɔgɔ kan sallallahu alaihi wasallam mɛ ala sɔnna ka suran dɔ tɔgɔ da ala kira la suratu muhammad o bɛ yen mɛ suratu musa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu isa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu ishaq o tɛ yen suratu ismail o tɛ yen nin bɛɛ ye kiraw ye nabi ɲumanw mɛ nin cɛ lajɛ farafin don ala ye sura tɔgɔ da la suratu lukman n'a bɛ fɛn yira a bɛ maana a bɛ farafinw ka sankɔrɔta a n'u ka bonya a b'o de yira ala ta'ala fɛ yen o b'a yira k'a fɔ farafin yɛrɛ kana n'o yɛrɛ discriminer k'a fɔ ko ala ye nin kɛ an na ala m'an jate halisa dɔɔni de ma labɔli kɛ n'o tɛ ala ye farafin bonya n'i y'a lajɛ tarikutigi fan caman ka kuma bɛ yen an fa adama yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ jɛmanba ye n'i ye ɛndiw ka sira ninnu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sri Lanka kaw tɛn filɛ cogo minnu na ka don Nepal yan fan na ni ɛndi yɔrɔ dɔw la k'an fa adama kulɔru kun bɛ ten olu yɛrɛ ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan o ka sɔrɔ a la caman y'a yira hali musa yɛrɛ kun tɛ maa jɛmanba ye i n'a fɔ arabuw bɛ cogo min na a ye ko musa ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan to yen ni nin bɛɛ kɛra sira kuma ye kira yɛrɛ ka waati la hadisa jɛlenw bɛ yen ala ka ciden ye bonya damadɔ di farafinw ma maa fɔlɔ min ye seli wele arabu tɛ finman de don a bɔra afiriki yan yɛrɛ maa dɔ bɛ fin mɛ i bɛ kɔntinɛ wɛrɛ la mɛ diɲɛ bɛɛ maa fɔlɔ min y'i jɔ misiri sanfɛ ka seli wele o ye afirikɛn de n'a bɛ f'a ma ko bilali kɔnɔraba ala kɛra sɔnna ka danaya d'ale de k'ale fɔlɔ ka seli wele n'a hakili la nin kan ka farafin bɔ dɛ wali kiyama sini seli welela bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ka ɲɛmɔgɔya bɛna ta k'a di bilali de ma o ye afirikɛn de arabu tɛ o nin kan kan bɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a furumusow cɛ la a den dɔ yɛrɛ ba o bɔra afiriki yan o de kama ala kira yɛrɛ buranna k'a ye afirikɛnw ye n'o ye mariyatul qibtiya a bɔra an fɛ afiriki yan ala kira den dɔ kun bɛ yen ko ibrahim o ba de ye mariyatu ye o mariyatu yɛrɛ fɛnɛ bɔra afiriki yan
Seydina Ibrahim a muso filanan n'o y'an ba Ajari a bɔra Afiriki yan ale ma bɔ Azi ale fana bɔra Afiriki yan Alakira fatura ka maa min to kɛlɛkɛden bɛɛ kunna n'o y'a kɛ chef de bataillon ye arabu kun tɛ farafin de kun don n'o ye Usama bun Zeid Alakira fatura k'ale de to kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kunna alors que ale fana kun ye africain hali ni africain kun tɛ mais a lasili bɔra yen parce que a fana tɛ kun ye finman min Alakira yɛrɛ ko muso min ma diɲɛ kɔnɔ ni n ba tɛ karisa de ye n ba ye hazihi ummi ba'da ummi o muso ye africain ye nabi fama albarakatul habashiya التكبير noy umul ayman albarakatul habashiya alakira ba fatura ka alaka cidin fitini andala kumate ka tun muso min bolo na ye kira debe ka bona yasriba kana di amoke ma maka o afrikani alakira yere lamu baga muso la afrikani ba albarakatul habashiya min kan ka ambo amuni afrikan ya amunu farifinen alakira yere de la ka dimi dongeli afuru muso koro kalo kele kate do ashika bongono mais o kalo kelen kono alakira yi ma do de lasigi akadal ni mogo fen nana ka mogo bena i kana diɲɛ ɲini fɛ fɔlɔ ni kan ka ala don ni man tɛ ka ala don o dala sigi ba kun ye maa min ye africain de kun don o kun ye finman min asiatiki kun tɛ nin ye bonya ye nin ye kɔrɔta ye ala ye mun d'a ma farafin maa tɔw ka banna an yɛrɛ ka ban yɛrɛ la o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan nanzaraw ka dɔnnikɛlaba dɔ kun bɛ yen n'o ye Charles Darwin ale y'a sɛbɛn a ka kumakanw na ko adamadenya lasili bɔra gɔn de la hakili la maa minnu bɛ philosophie kalan ni géographie u bɛ nin kalan ma ko adamaden bɛɛ lasili kun ye gɔn de a kelen ka nin fɔ nanzara ninnu yɛrɛ bɔlen k'o kalan na olu ye olu ka parti tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ ko k'a ko ko adamadenw lasili ye gɔn ye olu jɛmanw ko tɛ dɛ k'a kan bɛ afirikɛnw de ma ko afirikɛnw de mɔkɛ fɔlɔ ye gɔn ye a ye nin de fɔ tan n'o ye nanzaraw ye o ma kɛ baasi ye o man tɔɔrɔ mais halisa an ka professeur an ka karamɔgɔbaw olu yɛrɛ fɛnɛ ba k'a kalan denmisɛnninw kunna kilasi kɔnɔ hali sini ko anw lasili fɔlɔfɔlɔ bɔra gɔn de la les singes tubabuw k'a fɔ an ye gɔn ye o ka bɛn an ma farafin k'a fɔ a farafin ɲɔgɔn ma ko gɔ k'i mɔkɛ ye gɔ ye fo n'a sɔrɔ e de mɔkɛ ye gɔ ye n'o tɛ an mɔkɛ kun y'an fa adama de ala kɛra y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam kullukum min adam wa adam min turab a bɛɛ bɔra adama de la wa adama fɛnɛ bɔra bɔgɔ de la o b'a yira an na k'a fɔ ala ye farafinya bonya mais maa minnu b'a la gosi n'i y'o to yen e ma valeur don a la o bɛ tila a la mais n'i yɛrɛ ye valeur don a la dɔrɔn i yɛrɛ y'i den la dɔgɔya bagan ma an bɛ bɔ ni hakilitasi kuma fɔlɔ min ye aya fila nin na o de ye nin a filanan ala ye anw yɛrɛ diya don an yɛrɛ la parce que ala y'an ta an tɔgɔ ma ya ayyuhan nasu aw adamadenw n'a y'a diya a b'a fɔ ko ayiwa ya ayyuhal khalaiq a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ aw danfɛnw parce que an bɛɛ lajɛlen ye danfɛnw walima daaba i m'a ye kelimatu daaba anw b'a kɔnɔ voilà anw b'a kɔnɔna na o tuma na aw daabaw n'a fɔra ko daaba an b'a kɛ saga ni ba ni misi o dɔrɔn tɛ dɛ dɔɔnikɛlaw ko fɛn fɛn bɛ taama dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ ye daaba ye o de kama Alahu taala ko kuranɛ aya wɛrɛ la inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru ɲɛ t'a la ya ko danfɛnw bɛɛ la mun ka jugu n'a bɛɛ ye k'o ye kafiri ye jaa adamaden yɛrɛ de don daaba kɔnɔ n'a kun y'an diya n'a kun y'a lajɛ aya nin daminɛ a kun b'a fɔ ko daabaw mais ala y'an bonya k'an diya don an yɛrɛ la ya ayyuhan nasu aw adamadenw o kɔrɔ ala y'an bonya a kan tɛ jinɛw ma ye jinɛw ma fɔ ye ala y'an bonya mɛlɛkɛw t'a la ya ala ye anw bonya misiw ni sagaw ni baw ala kan tɛ nin si ma ye ala kan bɛ jɔnw ma anw adamadenw ya ayyuhan nasu aw adamadenw a bɛ fɛ ka mun fɔ taqu rabbakum a ye sira aw danmasa ala ye ni rabu nana ye silamɛ ni kafiri an bɛɛ bɛ jɛ fɛn kelen min na o ye nin o de kama dɔnnikɛlaw tawhidu tilayɔrɔ ka ca mais belebeleba saba o y'o de bɔ a kɔnɔ n'an b'a fɔ dɔw ma ko tawhidu ilahiya aw uluhiya ani tawhidu rububiya ani tawhidu asma wa sifat tawhidu rububiya o de ye nin rabu n'o ye aw danmasa ye a ye sira ala ɲɛ o y'a bamanankan forobala kuma ye mais ni ko i b'a ta arabukan yɛrɛ la rabu kɔrɔ ye mun ye aw danmasa masa min ye aw dan ka aw lamɔ k'aw lakɔrɔbaya o de ye rabu ye
wala kamani ala yi na sufo yoro ka caya ayere togo mi rabbu yi abodi communiquer la ko attribia la yoro ni kele parce que kafiru mason ila goya ron amaso mais rabbu ko ni persona ala de yanda hani kafiru ni ka ko jon yawda wa fa ala jon sangolo da ala jon du ko da ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ni ni ka jon sanda ko ala jon du da ko ala mais ka sonka ala kelim batu o de gelara kafirin o maso de notre usone no ko ala de usoni no ko ala isangolo da usoni no kay du ko loda mais anga jobla ambe fere mun bato kere fela la ngo be ko to yambe kanye shala kerema ni de gelara kafirin notre ala yanda o magale o manda wala kama ala ka cidin sigana ni de no fe sallallahu alaihi wasallam maka sigila santan sara abaka woleli ke be ka taga ala bato de mais ni dana ya do ka dala ka kay dani ke kafiru kun dale mola o be mu irana am mangante ka son ka tugu kafiru kani goko parce que lu ya ira ko ala idani ke ngabi be mo godo soro numba fo ko no sangulo na na yerem du kolo na na yerem am yere bena ka fo nan sara kamina ta wuli kan do kiyama ko te o bayira kunu kafiri be usaka tamali yere fana kan ala idani masai ala ni bato fene kaka kafiri dobe o do mun tira ka bo ala bato makuma dal kan yesu ka joma ala yi misala fitini do yirula olu yere klara ka jochi ka ke loyi kana do musoma o ka geni ka te ala kirama ka son ala ka tide sallallahu alaihi wasallam ka muslimaya la ala ka tide tiga kono o banga tafsir kitabu kono de kafiri ke do kuma na musu to mason ka tuba ala kira sallallahu alaihi wasallam awati o ka ala ka sanji nyini o alabi ka den nyini o alabi garjiga fene ala fene ba dam kata kuma kono kata logo nyini na yiri mogoni do fene ku bolo o bode ta u tigi da o ka o beta noyi o boka aywa do bato kuma fo o ka yanu kataga do kuma kono ka logo nyini dam alo ma kun khatari kere islamaya yini kuma fo akwale be alafu alam min sonna ka islamaya do ale duskon note uluka jahiliya wati kulu kuma na fenfe na chenya na lugo be farala o ma wele kuti ko kuma do la wele be ta kuno kono ko be ta ga bara tamaru magama o bodi glan ka kungulo ni seni ngolo ka chama bakelle fela yanu ka bara damena bunu sulu tamaru alalama de koro ka majam ka mabalima ka majam ka jiado ayrela e be bangi shi kuno kono nan amina do kuno kono e kangi shi amina bara mi ke ka jiana ka deme nyini tamaru alalama nu dona kumo kono ka barake nu segena ni kongo yumene o ye deme nyini tamaru alalama min ve ku be kla ka nyogo soro kuna o tamaru alalama be nyini ka bambe o ba be Omar ko kale ta do ko kuma laluma ya la fale tubile ka islamai wallahi ni islamai ti foyi kalam wallahi kafiri ti foyi ko Allah ya rekoti ulaika kal an'am bal hum adall o kelema ko mi daba ku ire filile no ko kateme daba ni ala ko kani yanin kateme ni orola afene ya ka ala dita no ya ka yiri mogoni glane ko ke ala ina fa banga jotubu chama bolo chugoni ka takata ne ko kono nan ka sigi ko kono na dala ayaka aywa jo sonkan ayo chama akanga femi ndama ayo chama abona ko kono ale yɛrɛ bolo a ye dɛmɛ ɲini a ka yirimani min fɛ o de bɛna ale kisi parce que a ko nin ye dontɔla ye kungo kɔnɔna fɛnjuguw ka ca saw bɛ yen kuntɛniw bɛ yen jinɛw bɛ yen e de ye n ka ala ye n ye dɛmɛ ɲini i fɛ n bɛna don kungo kɔnɔ i ka n kisi ni n ye lɔgɔ caman kɔni sɔrɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma n sɔrɔ ni n bɔra n y'i sɔn ni fɛn min ye bi sini n bɛ fɛn d'i ma mun ka ca ni bi ta ye a y'o fɔ a ka ala la a nisɔndiyalen donna kungo kɔnɔna la ala y'a kɛ a ye lɔgɔ caman ba sɔrɔ a y'o da kamankun na ka bɔ kungo kɔnɔ a bɛ bɔ tu da fɛ yɔrɔ min a ɲɛ b'a la kungo wulunin kungo wulunin o kɛlen don k'a woro waga yɔrɔ wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛcogo wulu dosokɔrɔ n'o ye wulu cɛman ye a tɛ fɛrɛ fa ka a sen kelen kɔrɔta wulu kelen don k'a sen kelen kɔrɔta ale yɛrɛ ka ala kuncɛ de la ka ɲɛgɛnɛ kɛ a ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ wulu ye ɲɛgɛnɛ kɛ o de kan a n'a ka lɔgɔ bɔra yɔrɔ min a y'a yɛrɛ ɲininka ɲɛ bɛ wulu la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la a ka ala a ko ne ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ est-ce que o ye nin ye a y'a ka ala lajɛ sanfɛ k'a lajɛ duguma
ka munumunu a ko nin dɔ dɛ a ko wallahi Muhamadu ye mun fɔ tiɲɛ ko yirimani ninnu tɛ se k'an kisi ne ye dɛmɛ ɲini nin fɛ k'a k'an kisi kungo kɔnɔna fɛn tɔɔrɔ ma o yirimani yɛrɛ wulu nana ka ɲɛgɛnɛ k'e kan e ma se ka wulu gɛn e ma se ka kule fo wulu bɛ ɲɛgɛnɛ k'e kan o de kama ya rabu ka kan dɔ fa waati a ko a ilahun yaqulu tha'labanu bi rasihi laqad hana man bala alayhi tha'alibu a ko nin ye ala sugu jumɛn ye wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛ ala kuncɛ ko ala dɔgɔyara kungo wuluni ye ɲɛgɛnɛ kɛ ala min kan ko wallahi tɛ ala ye o yɔrɔ bɛɛ la ye jeli don a ka ala la k'a ci fila ye ka fara a ka lɔgɔw kan ka taa di a muso ma a donna yɔrɔ min na muso y'a ɲininka k'i taara ni ala min ye ka bɛn min a ko a filɛ lɔgɔw cɛ la nin a bɛ lɔgɔ kunna yan ko y'a kuma sugu jumɛn ye k'an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ de nin t'an kisi ne taara ka fɛn bɛɛ fɔ nin ye k'a deli ka fɛn bɛɛ fɔ k'a k'an kisi wulu nana ɲɛgɛnɛ k'ale yɛrɛ kun na ale ma se k'a yɛrɛ kisi nin bɛ se k'an kisi yan yanni ne kun y'a dɔn ko lɔgɔ kurunba b'an bolo so kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ bila kungo kɔnɔ taa la lɔgɔ ɲini na an ka ala ni ɲɔgɔn na lɔgɔ fila tɛ a filɛ n ka lɔgɔw cɛ la don daga kɔrɔ nin banni a n'a muso taara se ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ka kalimatu shahada minɛ ka tuubi ka kɛ silamɛ ye ala kan b'o de ma ye taqu rabbakum a ye sira aw tigi ala ɲɛ wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi a ye sira don ye don min ni masa cɛman fa e ti se ka sarali si kɛ ka bɔ i den na o tuma di i se ka i den kun ma bɔ i se ka foyi ta ka bɔ i den relation min ni sentiment min bɛ masa ni den cɛ ni tɔɔrɔ bɛna den sɔrɔ masa kariyalen don k'a yɛrɛ di tɔɔrɔ ma den ka kisi o ye danfɛn bɛɛ hali sɛ a bɛ tɔɔrɔ waati min na a y'a lajɛ a n'a denw bɛ cogo min na n'i nana dɔrɔn a b'a kama wa a labɛnnen don attaque de la walasa k'a denw protéger wulu bɛ ten jakuma bɛ ten waraba bɛ ten adamaden bɛ ten fosi tɛ kulonkɛ a den na mais kiyama kɛnɛ ka fa bɛ den yɔrɔ min a b'i dogo walasa den kana na dɔ fara ale kungo kan walasa den kana na dɔ fara a kungo kan o de la yajizi walidun ko fa tɛ se ka sarali kɛ an waladi ka bɔ a den kunna i tɛ se ka foyi ta ka bɔ i den kunna wala mawludun den yɛrɛ fɛnɛ tɛ se huwa jazin k'ale ye sarabaga ye an walidihi shay'a den fɛnɛ tɛ se k'a fa kisi n'a ye fa ye a tɛ se ka na k'a fɔ mɛlɛkɛw ye a ye n fa to yen n bɛ nin di aw ma ko den fɛnɛ tɛ se o de kama ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam an ba Aishatu kelen k'a ɲininka ko kira est-ce que diɲɛ na an bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo min na kiyama ni ala y'an wuli an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn dɔn wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn est-ce que fa b'a dɔn ko n den filɛ den b'a dɔn k'a fa filɛ cɛ b'a muso dɔn muso b'a cɛ dɔn est-ce que alimami b'a kɔmɔgɔ dɔn kɔmɔgɔ bɛ alimami dɔn e yɛrɛ bolo i wasalen don n'i ta ye likulli mri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughnihi Alahu Ta'ala ko maa kelen o kelen bɛ a dɔn kungo dɔ bɛ da la mun b'i bali ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ ta taali ma an ka gafe bɛ di yɔrɔ min n'o y'an ka papiyew ye an ka kitabuw kan tɛ ɲɔgɔn dɔn ye an ka misani bɛ suma waati min peseli waati ani kitabu bɛ d'i ma waati min o yɔrɔ fila an tɛ ɲɔgɔn dɔn ye a sabanan ko siratu tigɛ waati n'i bilara siratu sanfɛ n'i ma yɛrɛ ye siratu kɔfɛ i tɛ maa si dɔn wallahi i tɛ maa si dɔn parce que pɔn dɔ de bɛ yen an bɔtɔ sisan an ka sigida la ka na an ye pɔn dɔ de traverser yan'an ka se an ɲɛ bɛ pɔn na ji sanfɛ cogo min pɔn dɔ de bɛna dilan sini jahanama fɛnɛ kan ten wa in minkum illa wariduha Alahu Ta'ala ko maa si t'an na fo an bɛɛ bɛ tɛmɛ a sanfɛ a ye ja a ma ja mais an tɛmɛ cogo de tɛ kelen ye i n'a fɔ an ka baaraw tɛ kelen cogo min na diɲɛ na ye an tɛmɛ cogo tɛ kelen dɛ maa min siranna Ala ɲɛ ka baara jɛlen kɛ Ala ko k'a to yen i y'a to yen a kɛ i y'a kɛ o tigi bɛ tɛmɛ a tɛ gɛlɛya si sɔrɔ a la Ala k'an fara o jama kan mais mɔgɔ min y'a ɲagami i ka ɲuman caman bɛ yen juguman caman bɛ yen o tigi de bɛ lonbolanba pɔn sanfɛ i n'a fɔ n'a ye mana babi mana samara babini nin y'o don i sen na sanbɔgɔ cɛ la i bɛ cɛnɛ cogo min i bɛ kɛ ten i yɛrɛ bɛ cɛnɛ la waati min ayiwa nɛgɛjɔlɔkɔ minnu bɛ yen walima nɛgɛ wɔlɔsɔ minnu bɛ yen olu bɛ puti mais a dɔw la i bɛ kisi parce que ale kɛra ko tɛ dɛ ko ni nɛgɛ wɔlɔsɔ y'i puti ko y'i kisilen mais n'a y'i minɛ i tɛ tila a la baarajugukɛla fɛn fɛn bɛ yen o si tɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ bin a kɔnɔ Ala k'an kisi ka bɔ o ma o tuma na fa tɛ se ka den sara den fana se ka fa sara foyi la inna wa'ada Allahi haqqan
itigi ala ka layiru ko tiɲɛ do dɛ o kɔrɔ an kana siga kiyama bɛ kɛ dɛ wallahi kiyama bɛ yen ni kiyama kun tɛ yen sisan b'a sɔrɔ diɲɛ tɛ yen kiyama bɛ kɛ i ka da la fɛnɛ ala y'a misaliya camanba de gosi ko n'aw bɛ fɛ ka da kiyama ko la samiya donda a y'a lajɛ e yɛrɛ bɛ suma min dan dugu kɔrɔ ni san nana a b'a gosi n'a y'a gosi dɔrɔn a b'a nun bɔ a bɛ fɛrɛ a bɛ kɔrɔbaya ten wa ni buru fiyɛra ji dɔ de bɛ bɔ larosi dugumala la ka bin an bɛɛ ka kaburu sanfɛ o ji de bɛna taa an farikolo n'an siw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan buru fiyɛ filanan min b'an na wuli n'o ye nafhatul ba'ath wa nushur n'o fiyɛra kaba dɔrɔn fa idahum qiyamun yandurun i bɛ bɛɛ wulilen k'i jɔ an bɛ ɲanakalalen don parce que i sera yɔrɔ min na i t'a yɔrɔ dɔn yɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ ko nin fiɲɛ dɔ kɛ laveli maa min tɛ fɛn ye an bɛ sin k'a dɔw diya dɔ yɛrɛ la nin hakili ka di dɛ n ka kelen bɛ bonya ka taa fɔ yen fɛ yɔrɔ a fiɲɛna yɔrɔ min na o de y'a hakili diya o a ɲɛnɔ bɛ yen de n'o tɛ a ma se dugu min na n'i y'a bila yan jɔlen bɛ to a nɔ la a tɛ bouger wa kiyaman bɛɛ bɛ kɛ ten ne bɛ ayiwa kumasi de n bɛ marikori n bɛ rivera n bɛ nin yɔrɔ la nin bɛɛ ye diɲɛ ye n'an wulila kiyama ye kɛnɛjɛba kelen faransi tɛ yen angilɛtɛri tɛ yen alimani tɛ yen ameriki tɛ yen afiriki tɛ yen o y'a sɔrɔ baji tɛ yen kulu tɛ yen an bɛɛ bilara kɛnɛba kelen na an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen ne ɲɔnɔ bɛ nin yɔrɔ la yɔrɔ n'an bɛ adresi di ɲɔgɔn ma an b'a fɔ n'i sera etazini bɛ kɛrɛ min kun na n'i sera yen gafara o bɛɛ ye diɲɛ kurankutu bɛ yɔrɔnin min na n'i sera yen i bɛ jɔ yen diɲɛ tɛ yan kiyama kurankutu ko tɛ yen etazi ko tɛ yen yiri tɛ yen foyi tɛ yen yɔrɔ bɛɛ y'i bila an bɛɛ jɔlen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɛnakalali de la an t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ na kɛ sisan o waati kelen de la baaraɲumankɛlaw bɛ tɔmɔ ala fɛ ka t'u don larosi suma na allahumma rabbi ala k'an fara o baaraɲumankɛlaw kan ala ko inna wa'adallahi haqqa kiyama jɔ ko siga si t'a la ko tiɲɛ n'an ye nin dɔn an tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ maa min bɛ yan dusu jalen don a tɛ foyi la ni a mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔli tɛ k'i k'a dɔn ko kiyama bɛ yen e min bɛ ka wali nafolo ɲagami i bolo k'a tigi t'a kalama mɛ ala ɲɛ b'i la yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah i b'i dogo i ma ɲɔgɔn de la mɛ i tɛ dogo ala la ko kiyama bɛ yen e min bɛ taga kaburu so la walima ka taa dingɛ dɔ de sen ka dabali don dɔ kama o bɛ don su dugu tila i y'a don mun kama a m'i ye mɛ ala min bɛ larosi sanfɛ ala ɲɛ b'i la inna wa'adallahi haqqa ala ka layiru kan ko tiɲɛ nin yɔrɔ nin kan ka kojugukɛlaw latubi i b'a ka baara jugu kɛ waati min a bila i kunna mɔgɔ si tɛ yen i ka da sɔgɔlen don fenɛtiri sɔgɔlen mɛ ala ɲɛ b'i la i ka puwa ni ala ka filɛli cɛ a ɲɛ b'i la i bɛ yɔrɔ min na aynama takunu yudrikukumul maut i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka weleli bɛ t'i sɔrɔ yen n'o ye saya ye walayi o ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ n'an ye nin dɔn an bɛ siran ala ɲɛ an bɛ baara ɲuman kɛ an tɛ maa tɔɲɔ an tɛ mɔgɔ dabali an tɛ mɔgɔ hasiriya mɔgɔ ka hakɛ min b'an kan an b'a di hali wali juru min b'e la ala deli su ni tile i kana sa ka wali juru to i la yɔrɔ dɔw ye juru ta kɛ cɛya ni musokisɛya ye a taara juru ta bɛɛ n'i y'a kani a bɛ kumakan jugu f'i ma a b'i danga a b'i nɛni e min ta ye wari ye n'i b'a kɔrɔ dɔn i kana kani kana fɔ i k'a la i bɛ dugawu de k'a ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i kɛra limaniya jɔ ye cogo cogo hali ni sara k'i to alikaba munumunu na ni wali juru b'i la n'i sara i tɛ don alijinɛ kɔnɔ fo juru ka sara ka ban ala kɛra ka kuma dɔ de sallallahu alaihi wasallam ko mumini bɛɛ ni bɛ jɔ fɔlɔ k'a lasago alijinɛ da la fo juru min b'a la a ka sara maa min bɛ siran wali juru ɲɛ o tigi bɛ sɔn i ka sa ni wali juru ye i bɛ juru bɛɛ sara mɛ ne ta kɛra wari fɛn fɛn mana d'i ma i b'o dun i b'o kun e yɛrɛ bɛ taga mɔgɔw ka fɛnw ta k'a namara k'a suɲɛ ka janfa kɛ ka tila k'i disi gosi n'a ye dɔ ka du jɔlen don a ka dɛrɛmɛ kelen t'a la bɛɛ ye wari namaralen a bɛɛ o ye sini n'a fɔra e ka taga kɔntaranden kɛ nin na n balimakɛ n balimamuso fa tɛ yen ba tɛ yen i cɛ tɛ yen muso tɛ yen a ka dugu avocat tɛ yen juge tɛ yen i n'i ka baara de bɛ ɲɔgɔn bolo yen k'i ka sara nin don ye yanni saya don cɛ fala tagurannakumul hayatu dunya ala ko diɲɛ ɲɛnamaya kana mara sa ni ne kelen don k'an bɛɛ lajɛlen mara sa wala yagurannakum billahi al-gharur marasali baga kana mara sa ala ko la dɔnnikɛla fan caman y'o kɛ sitɛnɛ ye a kana sira di sitɛnɛ ma diɲɛ fɛnɛ limbi laban o kana ta nin bɛɛ ye matawul hayatu dunya wa ka dɔgɔ an bɛ yan bi sini an bɛ yɔrɔ wɛrɛ wallahi fo mɔgɔ bɛ ɲinɛ an kɔ
ere mana ta kaburu do na sai enyi be munun dalena en wolu fana kun jole ndo ina fo ito olu ko metama ado jokunda maka janite o ka bonga temeika fanga mimbula onyo na tela me olu dalen fle kaburu la ere ta to shukura do fi be kla ka yela usaf na tara kaburu do na ni do je la kaburu safa ameta kori o patro ite jigi be kaburu safa e parani mangi ere fana jole me oro mina do dalen be me nyetala kaburu be ban be sigaka be ban be sigaka enye be tinti mi wulene na odronte kaburu yebe hali plan mi be na mitamaka do de dale maka me ulu do sarala hakilitu la tukunya hakilita be ban be bo emi be nyana mayala ko jie kana imarasa fi hakilika bwala ko no te idotala ala ikana folotiga kani woso kani yada akana to yika sinji tiga kana to yika banma ya fara akana to yika teriya chie ibe doyi no fe fantanyala meni kilingira warti ye do teriya beba warti wire dama kan no nyini ko ke teriya yi fantam fana yere dama de no nyini ka ke teriya warti yi min teriya fantanya manjala wala parce que amisra no nyene aldi teri ko do dem senya kono na yi fen sura bayi si ka yi carte doni parce que alin nyete teriya la anyebe wari de warti mun be to teriya la dem senya la fokatu koro amanjala kelin nota kila bebe chien wati ya kana to chien kita chien ni tefui mako kera fenti ye uluka wari re ma estime ni wari hake re do amadoya wari mana blake su kono kile mimbeke ka daso ka dae ala yo defo ko kamelu ngoro chaman ka duni ma ka wari ni hake amafoda an gaji wartigi ban nu be uluka wari jaga ka chana ngabi aywa wartigi ban nu ka wari ma betunu ashiti alaka alladhi kan flade ko marasali baga kana marasa shitini fene kana si awla o koros la meki jamto ikala kol mate dem senu nan korla me kli nan korla me nya nan korla me ni geta tisabali itaba ibina korode demseni chaman de be dasara la wallahi te ko ki toy ka demseni asra fa do la bana ire tila mogo be tada ile do roka sa sayani bana te nyoy zara law do be bana fo sambina ni amasa wasro kenebo be tad wo do ali o kenema be sakali to bana bato glam ni be demseni la wodi wati ki ire di alam ni be demseni la bala jugum no be ya betui kana ke jene kele kana ke kulomine ka sura fanga bi la warbi kuna ni demseni wati mi nyashi misrima kira yere kere fela la be kunye demsenu ngi ibn abdullah to nume ni abdullah ibn maktumin te abdullah to be kunye demseni fi ndo ken yu kunye misri wolo de kunye te korobay no ta to be ibn abbas ibn mas'ud ibn umar ibn zubayr ni fefe me fo ibn jabir ni bella jeli aywa demsenu ngi abe ma be islamiyya drapota ala kreason na be ya ni kira kafatu sallallahu alaihi wasallam ama kira ko kan qur'an do ni amde mo nani de nambe fe ka qur'an do ni na faji gina tugoni sahaba ba ke men ko tem ala kira mo nani ni fo amma nani be dem seni abe kira mo nani ni fo ka be le dem seni ubay kun ka dem seni muaz bin jabal dem seni do salim maula abi huzaifa dem seni abdullah ibn mas'ud ni manani kanga qur'ane do la mala me olu fene na demseni mi kumbe akono lu saba fene foro nyogon go mon aka sebeni abdullah ibn mas'ud ka fotai parce que ko qur'ane jigina na le men makoroba kunjade demseni allah ta'ala ko fala taghurannakum alhayat ad-dunya wala yaghrannakum billahi al-gharur marasa ni fen kana marasa shefene fene kana marasa aya flamani allaba inna allaha indahu ilmu saa kiyamat dunia kabi ala dorani mashita wale kama ibame anga sabula donola malik bin anas maliki mun ka mazabu ka chan fe afrika besila donola ka illa ka sugo ayesa ya meleke ya nyela saya meleke i presente maliki la snongal akoy mam maliki bene do akoy kono de saya meleke maliki ko de mo goni mine ko ako meleke ne be fe ka ni reshi to do ni shi to to la duli be fe ka do ko meleke ko do ngoni duru de nyesha
bolo de ngeen duuru mais ni duuru ni yani meleke ka ñefo maliki wulila sunango tigera wulila atara sa fene karamogo ma parce que beni tenema atara sa karamogo kem abone sa meleke de sunango la aywa ñañi ni ngangon shi to tora joli aya bulu ngon duuru de yera boni duuru ni neta do san duuru do wa kalo duuru do wa aywa kile duuru do wa ntaako nana ika fo ni no soro ni shi to tora hakemi karamoke ya fo maliki wala kama kiyira plus sugo koro folila ni te sugo koro doniya ke doro yingu bilibili de taka dayere wallahi chama bayere ke sugo koro folay ni jurum be nyogana ayo janto boy ngala nendo ani ke sugo koro don kelen tede hal kira ka sabawla sugo koro fola ko nye kelen kelen sugo do dilla kana diala kira ma ali salam donna ko kira nsugura yani kira ka jabi abu basir ke permission ni ala kira ako kira ni toyi ni ngano ne be se kan jabi e ala kira ko abu sabali ni rek e ako ala kira men kelen ni jabi ako wallahi men ko ala kira bay ba do ko ma ako wa jabi abu basir ke sugo korof aklaro mi kira ko a ye klance soro ye klance je may ye klance fo tuwoni odu me ye doni fo tuwoni na otede abu wasiri ye kalili min kɛ a tilara ka kafara bɔ a la o ye abu wasiri ki kunturu ye o dɛsɛra ka sugo yɛrɛ kɔrɔ dafalen fɔ nka bi i bɛ dɔ ye réseau sociaux sanfɛ a yɛrɛ bɛ ligne labila ko ni mɔgɔ fɛn fɛn sugora i sugora fɛn o fɛn na i k'ale wele k'ale b'a bɛɛ jaabi yɔrɔ ni kɛra b'i kɔ i b'ale kɔni wele k'a fɔ k'i sugora nin na parce que a b'i kulo tana f'i ye a b'a f'i ye wallahi hali dɔw b'a fɔ ni si tɔ tora hakɛ min ye n'i sera ale ma k'ale b'a fɛ o bɛɛ bɛ yen ko burujula gosi yɔrɔ curiosité bɛ adamaden na hali si tɔ ni tɔra mun ye ala y'o dogo an na mais dɔw bɛ fɛ k'o de fɔ walahi san dɔ la an balimamuso dɔ taara n sɔrɔ misiri la juma kɔfɛ ko dɔ y'ale nɛgɛ k'ale taara se dɔ ma ko bɛ buruju lajɛ ne yɛrɛ ko buruju ye jumɛn ko ni i ma sera i si tɔ tora hakɛ ni min ye k'a b'o de f'i ye bon k'ale taara k'a tun bɛ ka mɔgɔ tɔw si tɔ fɔ ale fana ye gira a la ko ne fana si tɔ tora joli bon k'a ko ale ma k'a si tɔ tora san 6 ye k'ale dun ye 4 kɛ o san 6 ale ye san 4 kɛ ka ban bon k'a nana ne ɲininka qu'est-ce que o cɛ ye mun fɔ k'o ye tiɲɛ ye ne ko tiɲɛ don dɛ i b'i labɛn dɛ ne kɔni nka an bɛ ɲɔgɔn bɛn kiri min na ala ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ de sa ne m'a fɔ cɛ de y'a fɔ e bɛna ne ɲininka o tɔ la cogo di n'o ye tiɲɛ ye n'o tɛ tiɲɛ ye jɔn y'i bila ka taga ye fɛn dɔw bɛ yen a dogolen don mɔgɔ la kana sɔn k'a sɔgɔbɛ kɔ bamanankan na k'i ka dingɛ ye ko mɔgɔ ka dingɛ sen kojugu i mɔmuso bolo i bɛ taga bɔ a kan fɛn dɔ bɛ yen ala y'a dogo an na walahi an ka hɛrɛ de b'a la fɛn min b'a ɲɛ sini a ka dogo an na dogolen ka to hɛrɛ b'o la ka tɛmɛ i ka taga da kɛnɛ kan e bɛ taga cogo di ko dɔ k'e si tɔ f'i ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ si tɔ dɔn wa maa si t'a dɔn maliki karamɔgɔ filɛ ka nin kɔrɔ fɔ cogo min e k'a lajɛ wallahi ani maliki kɔnɔ mun don ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjara nin baji a ko karamɔgɔkɛ a lajɛ ni si tɔ tora 5 de ye san 5 kalo 5 tile 5 karamɔgɔkɛ sina k'a fɔ maliki bi kulli hudu'in wa hikma ni ko dɔ ye a ko imam maliki hakili sigi saya mɛlɛkɛ ye fɛn dɔ de f'i ye ani si tɔ tora mun ye o ka jan ɲɔgɔn na a bɛ fɛ k'a f'i ye ko fɛn 5 bɛ ala ka masaya la danfɛn si t'a fɛn 5 dɔn fo n'a kɛra ala kelen ye ani si tɔ tora san 5 ye k'a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la ye saya mɛlɛkɛ min yɛrɛ kan ka mɔgɔ ni minɛ i si tɔ tora mun ye ale yɛrɛ t'o dɔn fo ni ala y'a fɔ a ye maa si t'a dɔn fɛn 5 o fɛn 5 de kalantɔ fili ɲɛna ten suratul luqmani laban inna allaha indahu ilmu saa kiyama dɔnniya a tɛ danfɛn si bolo a bɛ ala kelen bɛɛ de maa si t'a dɔn an ye dati fɛn fɛn fɔ ko diɲɛ bɛ wuli ko ye fɛn di mɔni ye a bɛɛ tɛmɛna Allah n'o tɛ dans les années 80 fo ka don 90 kɔnɔ denmisɛnninya waati n k'a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ni 2000 kun sera ko diɲɛ bɛ wuli l'an 2000 ye kɔlɔkɔlɔ an bɛɛ sɔrɔ de bɛɛ y'i labɛn sa ko l'an 2000 ko diɲɛ bɛ wuli mais joli farala 2000 kan sisan halisa a tɛ yan mɔgɔw y'o simulation de kɛ wallahi ko diɲɛ bɛ wuli ala ma mɛn n t'a dɔn 2007 wa 2008 yɛrɛ mali la yen a kun fɔra ko 2010 fana k'a bɛ wuli musokɔrɔbaw kun commencera k'u sara ɲɔgɔn na parce que a fɔra ko 2010 ko ye diɲɛ ko yɛrɛ bannen ye pewu wallahi u kun commencera ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ san o san fɔra ko diɲɛ bɛ wuli a ma wuli a si la ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka presse diɲɛ wuli nin na kun min na
parce que diɲɛ wuli e k'i yɛrɛ calculer est ce que n'a wulila sa i ka hɛrɛ b'a la wa i ni ala cɛ i bɛ baara min na a bɛɛ ka ɲi ngo fɛn min ye ka si jan nata de khayrukum man tala umruhu wa hasuna amal aw lamma ɲuman maa min si jan sɔrɔ n'i ka baara fɛnɛ ɲa e ka diɲɛ wuli ye min sara de dɔ de la ka na alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam den fitinin b'u bolo o ko alakira diɲɛ bɛ wuli waati jumɛn mata saa alakira y'i kun lajɛ k'u lajɛ a ye den fitinin dɔ ye a ko nin den fitinin yanni nin si ka jɛ ko ala bɛ aw ka diɲɛ wuli o kɔrɔ nin bɛ kɔrɔ waati min aw bɛ sa ni sara dɔrɔn i ka diɲɛ wuli la buru min bɛ fiyɛ kana jɔrɔ o la dɛ e yɛrɛ bɛ sa k'i to cogo min i ka jɔrɔ o de kiyama wuli ko danfɛn si t'a dɔ de ala de bolo a filanan wa yunazzilu al-ghaytha ala kelen bɛ de bɛ sanji jigin al-ghayth al-matar ala de bɛ sanji jigin dɛ sanji tɛ maa si bolo ni ala kelen tɛ an kɔni bɛ se ka kabanɔgɔ provoquer sanji labɛnna k'an kana an taara gazi dɔ ci a la walasa k'a teliya o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ an yɛrɛ de nana ni sanji ye danfɛn tɛ na ni sanji ye hali ala ye sanji kalifa mɛlɛkɛ min na n'o ye Mikayil a tɛ fɛn kalama sanji kɔ la fo ni ala y'a f'a ye an t'a dɔn dɛ ni sanji b'an bolo diɲɛ tɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ baloko la sécheresse tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la o tɛ kɛ fiyewu mais a t'an bolo an ka fɛn tɛ an b'a ala deli de kira yɛrɛ bɔra ni jama ye sallallahu alaihi wasallam ka taa ala deli ala ji d'a ma ji d'a ma ji d'a ma an t'a dɔn ni bɛ haramu fila ninnu na juma ka dɔgɔ walima seli dɔw ka dɔgɔ ni alimami min to minbar sanfɛ walima k'a fɔ mikoro la a ye ala deli sanji kan anw bɛ ka ji sɔrɔ yan don o don wagati cogo min na arabu jamana la a tɛ ten dɛ san bɛna yɔrɔ dɔw la kelen kelen n'o tɛ sanji na jamana tɛ o b'a yɛrɛ sanji bɛ ala de bolo i bɛ ala de deli ala ka sanji suru ni sanji nana an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la mais danfɛn tɛ sanji jigin waati dɔn dɛ ala de ba sanji jigin wa ala ta ala de ta fila wa ya'lam ma fil arhami fɛn min bɛ den so kɔnɔ muso dɛbɛ den fitinin bɛ da yɔrɔ min ko maa si t'a dɔn fɛn min bilara yen a bɛna kɛ mɔgɔ ye walima a tɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ t'a a bilara yen waati min yan'a ka se waati dɔ la a cɛya n'a musoya maa si t'a dɔw b'a fɔ ko eko bɛ yen sisan radiographiw bɛ yen tiɲɛ mais ale b'a f'i ye waati min na o b'a sɔrɔ a dɔnna a bɔra dogo la o voilà a bɔra dogo la parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'an bɛɛ lajɛlen an dɔla kelen dani bɛ dafa ba dɛbɛ la tile 40 a jilama nutfa tile 40 wɛrɛ bɛ kɛ o ye jeli ye tile 40 sabanan o ye ayiwa sogokunguru ye kalo 4 ani tile 10 ɲɔgɔn na walima tile 100 ani tile 20 kalo 4 o ɲɔgɔn na e bɛ sɔrɔ ka dɔn ye cɛ ye walima ye muso ye mais o y'a sɔrɔ a bɛɛ dɔnnen don ala ka se n'a ka masaya kɔnɔ ko maa si t'a dɔn muso denso kɔnɔ fɛn min bɛ yen ala kelen bɛ de b'o dɔn danfɛn t'a dɔn saba wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan ni si t'a dɔn i bɛna fɛn min baara sini an fɛn fɛn sigilen filɛ yan yanni dugu ka jɛ mun bɛ kɛ an si t'a dɔn ala kelen don ko dɔ b'an bɛɛ la sini i bɛna mun kɛ an bɛ fɛn caman programme sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔ bɛ sin ka weleli kɛ dugu jɛlen a bɛ yafa ne ma dɛ ne ba ka farigan ma ɲa ale bɛ sin ka bɔ a ale kun t'o dɔn k'a to b'i la walima n fa ye n ko n ka taa yɔrɔ dɔ la o ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ aw ka rendez-vous kan ale kun t'o dɔn a bɛ rendez-vous t'a fɛ waati min a tɛ nin si dɔn bon o b'a yira fɛn min bɛ sini na anw t'a dɔn ala kelen bɛ de b'a dɔn fɛn min b'i ɲɛ sira la i t'a dɔn a bɛɛ b'a ala ka dɔnniya de kɔnɔ walahi san dɔ fɛn fɛn ye san 8 tan a b'o bɔ an balima dɔw mali la u ye kari de ta u bɛ ka taa lome u bɛ taa sanni na denmisɛnninw don denmisɛnnin commerçant u bɛ ka taa lome togo u ka baara don quoi u bɛ taga sanni na o tatɔla ni sen fɛ seli waati de sera k'u to kari kɔnɔ olu yɛrɛ jamaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ de daminɛ chauffeur ko ne b'aw ka bila a la dɛ n'a ko n ka jɔ hali sisan an bɛ jɔ baara wɛrɛ tɛ ne la mobili boli n'a ko n ka jɔ aw ka seli ne bɛ jɔ n'a ko an ka taa jama fanba y'a yira ko ka jɔ munna an ka seli parce que wajibi ye jɔli ye seli waati dɔ la n'a kɛra seli fana waati n'a y'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min a bɛ se lakasara kuma n'a y'aw diya a bɛ taa
n'aw sera lagasara kuma a bɛ jamu kɛ a bɛ fɔ o ma ko jamu ta'khir mais aw wuli tɔla ni seli fana don yan'aw ka wuli a bɛ seli fana seli ka lansara seli ka d'a kan a bɛ sɔrɔ ka wuli a bɛ fɔ o ma ko jamu taqdim baasi t'o la mais ni seli waati y'aw sɔrɔ bolifɛn kɔnɔ n'a y'a dɔn a bɛna se seli waati wɛrɛ la seli waati minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se k'a retarder i n'a fɔ seli fana lagasara fitiri ni safo olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais ninnu ka seli waati bɛnna lagasara de ma seli fana ma seli lansara ma seli jama fan caman ko ko mobilitigi ka jɔ mais dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ silamɛ ye olu yɛrɛ tiɲɔgɔnkɛ dɔ bɛ yen o ye kamalennin o de bɛ kɛlɛ yɛrɛ la ko mobili tɛ jɔ ko f'u ka taga u ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ sinna ka telefɔni b'a kun a ye ne yɛrɛ wele telefɔni yɛrɛ la ne tulo bɛ mankan na mankanba de bɛ kare kɔnɔ kamalennin yɛrɛ mankan b'a la an tɛ jɔ an bɛ taga di an bɛ taa n'an jɔra an bɛna bila retard la ne kɔni tulo b'a la mais fɔbaga nin yɛrɛ ne t'a dɔn dɛ kamalennin ye ne wele n ko mun kɔni ka ɲi a ye jɔ aw ka seli a bɛ ka taa dugu min na a tɛ taa fɔ a kɔ a bɛ taa sɔrɔ yen a ye jɔ aw ka seli fɛn min b'aw ɲɛ a t'a dɔn ko y'a mɛn ja chauffeur fana ma sɔn ka jɔ tuguni o taara a ma tɛmɛ miniti 15 kan o kamalennin kelen tilara ka ne wele tuguni a ko Usayi ne de ye wele sisan seliko la n ko awɔ n ko hakili b'i la a ko ne ne tilara hali an ma tɛmɛ kilo damadɔ kan an ka mobili ye accident kɛ mobili renversera binna mais alhamdulillah an bɛɛ bɔra a la mais kamalen min tun bɛ sɔsɔli la ko an ka taa an kana jɔ ko mɔgɔ kelen min tora a la ko kɛra ale ye ale de sara ale de ye kɛlɛ kɛ ko an tɛ jɔ wa mobili binnen fɛnɛ maa min sara caman kɔni banana dɛ mais mun ye wele alhamdulillah a ma bana a ma sa mais kelen min sara mun ye kɛlɛ kɛ k'an tɛ jɔ an ka taa o de tora an t'a na ala cɛ dɔn dɛ mais a kɔni ma taga ni taamasiyɛn ɲuman ye parce que ale de ye jama bɛɛ bali ko jɔli tɛ kɛ ko fo ka taga o de ye fɛn min bɛ mɔgɔ ɲɛ i t'a a duurunan ani a laban wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut ni si t'a dɔn i bɛ sa dugukolo yɔrɔ min na kan si t'a an bɛɛ b'an kun fɛ an bɛ e yɛrɛ bolo i ye africain de ye i bɛ sa Afrique mais ala b'a latigɛ i bɛ taa sa Asie 2015 la y'a lajɛ maa hakɛ min sara Maka wallahi a fɛn fɛn sara bɛɛ ka laɲini kun ye k'u bɛ segin de parce que u taara bila de aéroport la a bɛ yenkaw fɔ ala ka segin n'aw ɲuman ye mais hali sini maa hakɛ min sara an t'a hakɛ dɔn mɔgɔ jamana si tɛ yen mun mɔgɔ dɔɔnin ma y'a la bɛɛ ka mɔgɔ dɔ sara mais u kun t'a dɔn an taatɔ filɛ hiji min na an bɛ to yen mais u taara olu sara an yɛrɛ taara foli kɛ dɔw ka hôtel la wallahi n'u kun bɔra min na a ka sagi yɛrɛ labɛnnen a tɔ kɛra dɔrɔn k'an bali sagi labɛnni bannen a kan ka fɛn fɛn sama muso ma n'a den wa teriw a bɛɛ sannen don a bɛ sagi la an taara foli bila ani minnu bɛ chambre kelen kɔnɔ o ye kasi daminɛ u sinna k'u bolo don ni dugu ma ka sagi sama ten k'i ɲɛ t'a ka sagi la a y'a ka fɛn bɛɛ san ka ban a tɔ kun tora dɔrɔn n'an kun seginna a b'an bali u b'a bɛɛ se dɔrɔn an bɛ na mais ale su tora yen a ka sagi nana mais a kun t'a dɔn k'a bɛ sa o de kama Imam Kurtubi ko ko fɛn saba bɛ ala y'o dogo an na i sa don i t'a dɔn i sa yɔrɔ i t'a dɔn i sa cogo i t'a dɔn i sa don i t'a dɔn mata tamut ala y'o dogo an na i bɛna sa cogo jumɛn na wa kayfa tamut ala y'o fana dogo an na i bɛna sa yɔrɔ jumɛn wa ayna tamut ala y'o fana dogo an na nin bɛɛ dogora an na kan kan jija de a kana fɔ ko saya tuni k'a barili la o de ye وما تدري نفس بأي أرض تموت نشتا دون كفاي بنا سادوننا إن الله يكاد عليم على يدوني مساي خبير على مسادولي من يكون العبر والدروس من آية فلانية أنسرك مناسي أو ما آياننا وديني كبنواتي أما يني على في على كفام يا دامبل على كهرة كامبي على كسبتي كاني على كامبيلا دين سطرة على كبركة دوانا ni turna na ɲɔgɔnna ba ɲini masaba ala fɛ ala ka ɲɔgɔnna caman caman bila an si la ala ka k'an bɛɛ y'an ka arijinɛ donni sababu ye ala kana k'an si kan dalu ye ala ka k'an ka haminako wulila ye k'a kɛ si diya ni kɛnɛya ye k'o kalifa an bɛɛ la wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير
aisiri dɔw bɛna kɛ sisan yarima se fɔlɔ atakbir an bɛna micro di imam Jani ma inshallah a bɛna o tuma na foliw kɛ imam Jani fadal a ye sabali a ye sigi an wele ka sɛfu wele ka na n'i ka mɔgɔw wele ka na i b'a to ale de bɛ bɔ fɔlɔ sani ale bɛ bɔ inshallah ayiwa imam Khalid bɛ yan inshallah imam Namori Keita a n'an ka ɲɔni caman imam Namori Keita kan ka kuma sisan marraine ale ni parrain tɔgɔ la inshallah miniti dama dama kɔnɔ imam Khalid ale bɛna dugawu laban kɛ imam Jani bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce dans 10 minutes, on va terminer. Dans 10 minutes, s'il vous plaît. Imam Jani a 3 minutes, Imam Namori Kolit a 3 minutes. L'organisateur, celui qui va parler des organisateurs, Imam Idriss. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame Allah Ta'ala foga kunmalo. Ame foli lase ankaramo Imam Sheikh Abdallah Koita. Aye déplacement min kɛ ka bɔ Mali la ka se Côte d'Ivoire yan ani ni délégation Senmamba Sunna TV Uba TV an bɛ Alahu Taala dali ka nin kɛ sini ɲɛsigi ɲuman ye o bɛɛ ma Ala m'o kɛ la an bɛ tila fana ka Côte d'Ivoire fo k'a damina a so fɔlɔ f'a so laban laminikɛla bɛɛ maa maa y'a yɛrɛ sɔrɔ ni tournée kelen-kelenna bɛɛ la ka bɔ ka na i tulo ma jɔ Alahu Taala kuma kana ka kɛ bɛɛ ma jurumu yafa ye Ala m'o kɛ la masa min ye an lakafoni kɛnɛ senima kan an bɛ Ala dali k'a kɛ Firdawsi lakafoni ye an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la ɲɔgɔn kanu k'a kɛ alijinɛ ɲɔgɔn kanu ye Ala m'o kɛ la vraiment alhamdulillahi rabbil alamin nous sommes tellement contents satisfaits de la Côte d'Ivoire partout où an tɛmɛna fan fan tuɲa na badenw y'a yira k'a fɔ silamɛya ni a bɛ to min ma o de ye k'i yɛrɛ di Alahu Taala ma an bɛ Ala dali Abado a ye sigi tɛmɛni kɛra yɔrɔ yɔrɔ kumakan minnu fɔla a baaraw ka nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛ la k'a ka majurumi yafa ye Ala m'o kɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Imam Namori. C'est pas normal. Ça. Malima, on fait pas ça, c'est pas normal. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa bayi silamɛw fɛ Ala ka luna bonya fo ka gɛlɛya cogo min na ni mɔgɔ min ni limaniyani bɛ Ala ma ani alikiyama don ni luna nana i fɛ i y'a bonya ni Ala y'o fɔ an bɛ se ka sigi ka luna bonya Ala k'an bɛɛ jurumu yafa o tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ kuma waati la n b'a fɔ organisateurs ɲɛna u kana ni ɲɔgɔn kɛ tugun. L'événement est trop sublime pour le temps que vous avez pris pour le faire. S'il y a un tel événement d'une telle dimension, prenez un temps qui est raisonnable. Adamaden te kuma long bɛ mɛ an tun kan ka kuma bi nka an bɛna kuma dan yan. Abdoulaye Koita, e ye maraka de ye, ne ye maninka de ye. An bɛna ɲɔgɔn faamu. Ala k'an bɛn sababa ma. Marraine Awa Jire a ko kunnadiya sɔrɔ cogo ka ca n'Ala b'a fɛ k'i kunnadiya a bɛ kunnadiya mɔgɔ dɔ ka fɛn ta k'a ɲɛsin ma a ko nin kɛra ten a ko k'i fo k'i barikala a seko ye min ye organisateurs b'a kalama a y'o bɛɛ kɛ ko k'i fo min dalen b'o kan ka kuma ban Marraine Abdoulaye Koita duwawu dɔ bɛ yen wajurikɛla bɛɛ b'a kɛ ma ma minɛ bɛɛ ma a minɛna e kɔni ma e n'i ka marakaya kɔni Ala y'a minɛ i ma a duwawu tɛ dɔwɛrɛ ye wajurikɛla bɛɛ b'a fɔ rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma temine bema. Ala ya minema, ala yi disi foni yɛrɛ de. Ni bɛ fɛ ka min fɔ a bɛɛ bi bɔ. Kumaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bousculer kɔ le, e yɛrɛ bɛ k'u dala kelen ɲɔgɔn kɔ. N'o tɛ a yi disi foni yɛrɛ de. Wa a yi nɛn fɛnɛ foni Ablaye. N'i ye kuma min fɔ, mɔgɔw fɛnɛ b'a faamu yafqahu qawli. Tu es très éloquent, tu as la technicité, tu donnes des exemples concrets, on te comprend. C'est une chance que tous les prédicateurs n'ont pas. Merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour le Conseil supérieur des imams que je demanderai de rendre visite avant de partir au Mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Bon, alhamdulillah, nous, on ne va pas parler trop. C'est pour juste au nom du comité d'organisation. Vraiment, je suis belle et faux. Mais à l'organisation de l'AMA, exceptionnellement, je suis famille Sarofo. Je suis Kumata, mais ni adama dinga nyuman kiye ni ma fo wallahi ala be jigi ila a organisation dila ama an sirana an jorola an ko kuma sika bon imam jara klala kana fo yen ko c'est Abidjan Sud kuma si Makori et Port-Bouy an ko dina se ako aya ko ndo akoro ko ala ka bo an sila sa ko la ma alhamdulillah vraiment o ye an wasa an fana sila an ba ma nuyi aja awa jire vraiment aye an la wasa kafara an badin chamanka El Hadj Hassan ani momi namba ila sisa Jono alifana kafara monsieur Sila ani Hassan ani mo chama antisika minu tofo le fondateur de la Colombe monsieur Timogo Balo ka école dama gratuitement fouy masara o fana ko fe anga représentant ou bien kabo Malila kafara ambarin chedo ka ambarin chedo alili groupe dama comme amba ila tumina groupe électrogène monsieur Jono vraiment amba faux au coffre amba consul faux à l'état là-bas bala bagayo vraiment amba faux en fait Ahmed Jawara amba faux ame colonel Blé fana faux ali momo dugola keneka yi dasi kilimbo wallahi ala ki sara ay an kuna wolo ala ka bela jeni kuna wolo ame sheku fana fo aka nalila an fe kuma siya vraiment amba fo ka jara fo ka ambalinke no jani ka fo ka organisateur be fo ko di fam be amena dan yoroina ya sabu mo tawro ka cha amena do labandi imam Khalil ma insha Allah ali ibn do labanke kam wo labla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.